300 پر قربتم کارگل پہ سیو دا چلڈرن کی ایکوپمنٹس کا انوگریشن ہونے والا ہے تھوڑی دیر. چیف گیسٹ جناب فیروز احمد خان صاحب. آئیے سر پلیز. Behind you. Yes, sure. Listen. Section from electric PC. ये मैनुअल सेक्शन भी है सर. नेबुलाइजर सब नेबुलाइजर भी बस ये इन्फ्यूजन पंप है सर. बिली सॉफ्ट एग्जामिनेशन लैंड ये एक्यूएन विथ स्टैंड ये सब कोविड टाइम पे इसका जो डिस्पोजेबल डिफरेंस है डिस्पोजेबल और नया लगा के तो ये स्पेशली कश्मीर वालों ने डिमांड किया था. वहाँ पर आपको हमने एक सेट You are on this donation ceremony. I am Dr. Rakesh Salim, consultant in Physiology at District Hospital Kargil. I would like to thank all the guests who are present here and thanks for the esteemed presence of Mr. Kacho Firoz Ahmad Khan, Honorable Chief Executive Councillor and Chairman NHDC Kargil as our Chief Guest Officer, Save the Children.
Mr. Avinash Singh, Deputy Director, Save the Children, Mr. Mohammad Sharif Bhatt, State Head J&K and Ladakh, Save the Children, Dr. Munawar Hussain Wazir, Chief Medical Officer, Kargil, Dr. Kacho Liaqat Ali Khan, Medical Superintendent, District Hospital, Kargil, Dr. Shabir Hussain, RMO, District Hospital, Kargil, doctors from District Hospital, Kargil, paramedical staff, all staffs of Save the Children, media person and all other who are present here to grace this occasion. This donation ceremony is held on behalf of the donations made by Save the Children to District Hospital, Kargil in the form of medical equipment and machineries for the pediatric unit. Save the Children has the history of contribution to uplift the children in dire situations across the globe. Save the Children in India are working with the aim of making the lives of children a secure life full of opportunities for growth and development. Now Mr. Mohammad Sharif Bhatt, the active personality in Save the Children, has done tremendous job as his tireless efforts are reflected in our achievement for having the high quality medical equipment and machineries which are to be used for caring the children in disparate situations. No words can pay for his noble work. Now, for having a brief further, I would like to invite Dr. Kacho Liaqat Ali Khan, Medical Superintendent on dais. Please. Chief Executive Officer, NHDC Kargil, Chief Feroz Ahmed Khan Sahab, Chief Executive Officer, Save the Children Fund, Shri Avinash Ji, Shri State Head, Shri Sharif Sahab, CMO Kargil, बाकी consultant doctors of medical staff. Good morning to everybody. बहुत ही खुशी का मुकाम है कि सेव द चिल्ड्रन फंड जो अलग में कोई मिसाल ही नहीं, जिसे उन्होंने आज फिर एक बार साबित कर दिया। हमारे जो 300 बेड हॉस्पिटल को, पीडियाट्रिक वार्ड को उन्होंने जो मशीनरी और इक्विपमेंट डोनेट किया है, बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, सबका नाम लेना है, अपन बताना शायद उससे ज़्यादा वक्त जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये मोर देन 2 करोड़ का है। गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने बिजी शेड्यूल से चीफ साहब ने टाइम निकाल कर इतनी दूर आकर इतना बड़ा नेक काम का यहाँ पे शुरुआत किया और हम लोगों को हैंड ओवर किया इतने मोर देन 2 करोड़ का जो मशीनरी इक्विपमेंट है। और ऐसे मशीनरीज और इक्विपमेंट हैं जो वाकई में आने वाले बरसों तक बच्चों के काम आएंगे। बहुत सारे बच्चे इससे बच जाएंगे और क्वालिटी वाइज बहुत बड़े ब्रांड मल्टीनेशनल कंपनीज के इक्विपमेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा इक्विपमेंट जो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका जितना भी मेरे पास शब्द ही नहीं है, लफ्ज़ नहीं कि किन शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करूँ, जैसे भी करूँ बहुत कम लगेगा। एक बार फिर मैं इनका तहरीर से एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनका एक बार फिर दिल के अमीर गहरे शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एंड हिस्ट्री रिमेंबर्स दोज हु हैव मैं चाहता हूँ कि वो डाइस पर आकर अपने ख्यालात सर में नवाजें। मेरे फ्रेंड्स जो सामने आज यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे और वो भी खास तौर से संडे को वक्त निकाल कर आए, तो मेरे से पहले काफी कुछ उन्होंने बोला इक्विपमेंट के बारे में, उसके मनी वैल्यू के बारे में, लेकिन जो असली कहानी है वो मुझे कल गलती से सुनने को मिली और वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अचानक अभी नहीं हुआ और ऐसे नहीं हुआ। इसकी कहानी करीब 25-30 साल पहले फिरोज जी और शरीफ जी के साथ जुड़ी हुई है, जो सेव द चिल्ड्रन के ओरिजिनल इनिशिएटिव में बरसों नाला पहुंचे एंड मोर देन एनीथिंग एक्चुअली जो स्पिरिट था कि वहां पहुंचना जहां कोई नहीं पहुंच रहा है और वो करना, टू डू दैट व्हाट नोबडी एल्स इज डूइंग, इसका ट्रेंड आप लोगों ने शायद बहुत पहले शुरू किया था। तो
تو ایسے جو اپرچونٹیز ہوتے ہیں, دس از واٹ ڈیمانسٹریٹس اونرشپ اینڈ لیڈرشپ. اس میں کیونکہ ابھی انٹروڈیوس کیا کہ CEC ہے, تو CEC ہے اینڈ دیٹ از ناٹ اے سگنیفیکینٹ پارٹ. سگنیفیکینٹ پارٹ از کہ کیا کر سکے وہ اور کیا آگے بھی کرتے رہیں گے. سو آئی لک ایٹ دیٹ ایز دی اپرچونٹی. اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں, اٹ از ناٹ جسٹ اکوپمنٹ یا 2 crore ورتھ آف ویلیو. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ منیمم اسٹینڈرڈ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس سے کم اب کچھ نہیں ہوگا. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از واٹ بینچ مارک اور ٹرینڈ سیٹنگ ہے کسی کے لیے بھی. اینڈ میری طرف سے تو میں آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو کہ سیو دا چلڈرن ایک چھوٹا سا رول اس میں نبھا پایا کہ فار دا چلڈرن ایک بینچ مارک اور کوالٹی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی آگے کسی بھی ہاسپٹل میں کہیں پر بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ یا کوئی بھی ادر فیسلٹی ان اینڈ اراؤنڈ کارگل, یہ ایک منیمم آپ کے لیے وہ رہے گا کہ اتنا تو ہم کو کرنا ہی ہے. اگر یہ لوگ سب کر سکے تو اس سے زیادہ اور اس سے آگے ہی ہوگا. اینڈ اگین تھینک یو ایوری بڈی کہ ہم لوگوں کو آپ نے اپنا پارٹ سمجھا اینڈ ایز اے پارٹ آف فیملی. اینڈ ہم لوگ we will continue being a part of your family for all the times to come, all the difficult times and all the good times, and we are together. Thank you. Thanks. Honorable Chief Executive Councillor and Chairman of the Department to share his valuable words. Mr. Sudarshan ji, Chief Executive Officer Save the Children Fund India, ان کے ساتھ آئے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر شریف بٹ صاحب جو ہمارے اسٹیٹ ونگس بہت بڑے JNK لداخ ان کے ہیڈ کرتے ہیں سیو دا چلڈرن فنڈ کے CMO صاحب, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر صاحبان, پیرا میڈیکل اسٹاف. سب سے پہلے میں اپنے طرف سے پورے کونسل کی طرف سے ہی نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کی طرف سے سیو دا چلڈرن فنڈ کا بہت ہی مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ایکوپمنٹس یہاں پہ ڈونیٹ کیا ہے اس ہاسپٹل میں, ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ ابھی اس ہاسپٹل کی شروعات ہو رہی ہے آپ کا. تو ہماری ٹارگیٹ ہے کہ اس سال اگست تک ہم کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اس وقت ٹاؤن میں ہے اس کو یہاں پہ شفٹ کرنے کا, تو اس کا حصہ جو ہے شروعات ہے وہی سیو دا چلڈرن بنا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں اور ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ یہ جو ایکوپمنٹس آپ نے یہاں پرووائڈ کیا ہے ان کی صحیح یوٹیلیٹی ہوگی, صحیح فائدہ جو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا. سیو دا چلڈرن فنڈ جو ہے بہت ہی ایک پرانا آرگنائزیشن. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا کیریئر کی شروعات جو ہے میں نے سیو دا چلڈرن فنڈ سے ہی کیا تھا. تو شروعات میں سیو دا چلڈرن فنڈ کو کرگل میں لانے والوں میں اور یہ مسٹر علی جو یہاں بیٹھے ہیں, ہی واز آلریڈی ان دا سیو دا چلڈرن فنڈ ان لے. تو مسٹر دین خان یوز ٹو بی دا ہیڈ ان لے. تو انہوں نے, اور لکیلی یہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی مسٹر فیروز ہوا کرتے تھے, ہی واز فرام لے. تو ان کو پتا تھا کہ سیو دا چلڈرن فنڈ لے میں کیا کرا ہے. تو انہوں نے سیو دا چلڈرن فنڈ سے اپروچ کیا. انہوں نے کہا لے سے زیادہ ضرورت سیو دا چلڈرن فنڈ کا کرگل میں. تو انہوں نے ریکمینڈ کر کے آیا. تو میں آپ کے یہاں پڑھائی تقریباً ختم کر کے آیا تھا. تو ہی یوز ٹو بی دا کلوز فرینڈ آف مائی فادر. تو انہوں نے میرے فادر کو بولا کہ آپ وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے ابھی پڑھے ختم کو بھیج دو. کسی دن شام کو بلا کے انہوں نے لیا تو بولا آپ اس طرح سے کرو. بولا کہ ایسے ہی کرو, کوئی بات نہیں, کچھ دن کے لیے تھوڑا ایکسپوجر ملے گا اس میں سیو دا چلڈرن فنڈ میں اچھا ہے, میں جانتا ہوں ان کے کام کو. تو انہوں نے مجھے بھیجا دین خان صاحب کے پاس. پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ریکمینڈ کیا برسو نالا. برسو نالا جو ہے آپ کا ریموٹسٹ جو ہے ولیج کا ایریا ہوا کرتا تھا, جہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی, اسکولس, ہاسپٹلس, مطلب گورنمنٹ فیسلٹیز وہاں پہ نہیں پہنچتا تھا. تو ہم نے وہاں سے شروعات کی سیو دا چلڈرن فنڈ کی. اور میں جب آج گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں آ کے مجھے بہت ٹائم ہو گیا اس سسٹم میں آ کے, اس کے بعد میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی جو ہے آپ کا پنچایت سے شروع کیا آپ کا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے جو میرا کام تھا وہ سیو دا چلڈرن فنڈ میں آنیسٹلی بولتا ہوں, جتنا فائدہ میں نے سیو دا چلڈرن فنڈ میں جو کام کیا تھا اس کا سارا فائدہ مجھے پولیٹیکل لائف میں ملا. کیونکہ بیسک سیو دا چلڈرن فنڈ کا کنسیپٹ تھا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن,
जो गवर्नमेंट में कभी नहीं होता था। गवर्नमेंट के लोग आते थे, अपना काम करके जाते थे, लेकिन कम्युनिटी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था। हमने जो भी काम शुरुआत किया उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हमने हर काम जो है उसमें सेव द चिल्ड्रन का बहुत ही बड़ा रोल था आपका, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो। मेरे साथ जो ट्रेनिंग्स में करते थे वो अभी तो रिटायर भी हो गए, शायद डॉक्टर जाफर साहब ही वाज BMO संघ, जिसमें बरसों आता था। जनवरी के महीने में हम लोग ट्रेनिंग करते थे, 3-3, 4-4 फीट बर्फ पड़ा था वहाँ पे। उस दौरान में भी हमने ट्रेनिंग किया, हालांकि उस वक्त कोई फैसिलिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी शाम को 3 घंटे के लिए आता था। अपग्रेड करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, तो इन चीज़ों में काफ़ी फोकस कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ पे आपका कंसेप्ट आ गया है मॉडल स्कूल्स, उसमें प्योरली ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की है, लेकिन उन कम्युनिटीज को स्ट्रेंथ करना, उनको ट्रेनिंग वगैरह, उसमें सेव द चिल्ड्रन फंड का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे इसी के लिए, तो इसका एक्सेप्टेंस जो है एवरीवेयर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले किसी सोसाइटी में जाने के लिए काफी टाइम लगता है, लोगों को एक्सेप्ट। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMO साहब, जिन सबों ने आपस में मिलकर इस वार्ड में हम प्रेजेंट किया है, तो हमें उम्मीद है कि इसका बहुत फायदा होगा। और फंड ने पहले काम किया है वो भी देखें, और आइंदा क्या करने की जरूरत है, ग्राउंड पे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू। Your esteemed presence has made this occasion a memorable one, and your presence has made this occasion more meaningful. Now, for concluding the donation ceremony and handing over letter of appreciation, I would like to invite Chief Medical Officer Dr. Munawar Hussain Wazir for presenting word of thanks. Chief Executive Councillor LHDC Khargil Janaab Feroz Ahmed Khan साहब, हमारे CEO सेव द चिल्ड्रन फंड के अविनाश और जनाब शरीफ साहब, मेरे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, खासकर संडे को इस डोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए तशरीफ आए, और साथ साथ में हमें हौसला अफजाई भी की इस बात की, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जब कोविड के बीच ही था, तो एक मॉर्निंग था, इवनिंग में था, तो CC साहब का मुझे फ़ोन आया, कहता कि सेव द चिल्ड्रन फंड्स, तो उस पर नेक्स्ट हमारा जो वेव आने वाला था पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला था, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना एक पीडियाट्रिक वार्ड या ICU एस्टेब्लिश करें, तो मेहरबानी करके जल्दी इस चीज़ का पर गाइडलाइंस, हमारे जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसका प्रपोजल भेज दीजिए। तो हमने उसी वक्त उसी दिन ही हमने तकरीबन ये प्रपोजल भेजा था, तो सर ने आगे फॉरवर्ड की थी शरीफ भट्ट साहब को। तो ये सभी जो सामान का जो लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारे एक पीडियाट्रिक ICU में होनी चाहिए, उन सबको फुलफिल किया। बेशक उससे पहले भी पीडियाट्रिक वेव को मद्देनज़र रखते हुए ER2 में भी या बाकी उसमें भी उस चीज़ को कवर किया था। हमारे बहुत सारी गैप फीलिंग्स थी, तो उसको फुलफिल किया। तो आने वाले हमारे जो 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ भी तो या हमारे जो डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक वार्ड हो, पीडियाट्रिक ICU, उसका नहीं रही आपने जो डोनेशन किए सर, तो उस चीज़ के लिए भी मैं सेव द चिल्ड्रन फंड का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और जैसे कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ने फरमाया कि आगे भी हम तवक्का रखेंगे, खासकर जो HR की स्किल डेवलपमेंट है, तो उसकी ज़रूरत रहेगी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट एक इवॉल्विंग एक वो रहता है, तो हर अपना अपग्रेडेशन होते रहते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि HR स्किल डेवलपमेंट में आप लोग तवज्जो देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे काफ़ी तशरीफ डाल रही पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपने संडे की छुट्टी को भी इस इवेंट के लिए मखसूस किया, तो उस चीज़ के लिए आभारी हैं। तो आखिर में फिर से एक बार मैं इस साहब का
फिर सुदेश शास्त्र, अविनाश शास्त्र और श्री बट शास्त्र मैं रहूँगा और मुझको